حزي نايلم ما عندي دوما مولو أسرارحة بخالي أسرارحة مزيكن اللهو مالتيو نايلم ما عندي فيلي زبل دوما مالتيو نايلم ما عندي دوما فيلي بزبل نجاري حزلك مزيز اللهو وتفيلي زبل نجار دوما تايو خريكن يو مالتيو زبو جيركن رأيو تتغمالو أو سمن حدا جيزي تتغمالو مخنياتو ندحر تاكيخا يها مالتي ندحر كسر حلني الكان ندحر تبجيس كاجين بدنب إخا تسرح ماي سلازي زبو جيركن تتغمالا كتطعمكن يا نعي طعمتني نعخاتن طعمكن يرجزني أي مالتيو كاو كيميكال نزا سلازي خونه منم قد أسلازي ولو أي تفرحو مالتيو سلام كورات خاتاتلتي دحنا ديخم كم يالهم أنا سلامية زغير مسجن كم أنا سلام زلهو نعخاتكم سلامي منا أو هيوتكم تعينا أو سرحكم أسالتو هي منيلكم نتقول لي مبرتا تقول لي مرة الحيز ما كاول بي مسجن نزي channel حدش تنزخون كنون سبسكرايب بمقوار بيتسو كنو مالتي مخنياتو نعي سبسكرايب مقوار مقوار نبزح شير سلازي قورا لي لايك سبسكرايب بمقبار جمروا channelي مالتيو لما عند لما انت اي حمام مزيز اللهو بزحاتك كنا مسرت اوزي تايتا يدالي زلهو اوزي انتاتي عدالي اللهو مالتيو بدن برأيان خيت الجاجيا مالتيو اوزيا انتاتي عجير اللهو وتنتاتي بما يجيرك حزوية مجمريا ናይ መገረ ሓፂወ የለኹ ማለት እዩ ምስ ሓፅኽዎ ኣብዚ እንታይ ይኸስኸሉ ቅንፍር ክውስኸሉ እየ ቅንፍር ማለት እዩ ቅንፍር ኣንስ ናብልና ንገብረልና ማለት ምክንያቱ መቃፀሊ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ከዓ እንታይ የለኒ ኣብዚኣ እውን ኣባዓኸ ኣላትኒ ማለት ንእሽተን እየ ገይረ ኣብዚኣ ኣባዓኸ ኣላትኒ ካብኡ ሓሊፉ ኣብዚ ድማ أوزي أول رز اللاتنو مالتي رز أو عخا نشتن طعمة مالتي نشتن رز نشتن أو عخا قنفر أوزي عام شجرتي مالتي نشتن يقاو كلن زدقا مالتي أوزي عام تهلتني جنجبيل مالتي جنجبيل زياو نس زبالت مالتي حزي كم زي جيركن ما يتقورالو مالتيو انتاتيون زعاق مخن مالت مهنياتو انتاتي بزح يزخن كل تمان كاتجيركا بتعمي يزبزح مالتي كرسلتلو بتعمي يزبزحنا دخل تمان كايت سسعة كاو نيجورناون بتعمي لسلوس سيغورو خاولت وقروتنا يجورنا وزنا يقروت ون صبق خوينو مايس يتوزن خيخد زخكلا خللنا ايو مالتيو حز خمزي اجيركن بدنبي نحبركن مهنياتو تزي حويركنو مالتيو تزي حويركنو لبر خايجب طرف في ليز فسسي مالتي فساسي مالت عايز ان حجرت ينزل على الدجان مالتي انتاتي سلازي او طويل كان ناي جدن كتحور لكن وي كتمخصو مالتي حازي اوسي لي له مالتي 10 دقيقه اوسي لي له بيدي حصر يبلل كان له خي بزحكني لا حازي 10 دقيقه او ريديو حزي كم زجيرة خزقوية زين بتكوس خزقوا لكن مالتي حز أنا أقاطع مسرح سلزي نبرني أوسيلو أحد جاي خيدا زحيد مالتيو مزحلة أي لاغن بفزم يزي لاغن الكام بتاعي يزي شجرة كنا جنا بتكوس نحلين حردا غيركنا جن بدنبي خستا يخون مالتي يلا أيو إن حردا زحي لاجين بسورة يا زيت لا ما يصير زي أنا قاطع تسوي عسل نوركو لا بسرح حد جاي خيدا مالتي مسورت هوس حد جاي خيدا خلت ساعات جلس أني حقون هاللي ما يتحزي بتعمي أتجم اللي ما يتكم زجيران خزقو بتعمي أتجم اللي نسخاتين تقول أزل لكن جين ما يتقلتف كن مسورت كنا قلتف كن كتنت فعل لكن مالتي كتنت فعل لكن حزناتي كل تجيزت كي من اللو مالتي خمس جير كن بدن بي وخنياتو سلازي دنقو هو يبجرق جيرو يمي نحردا بتكوس خوينجين جنا نحلخن جنان هاللغن بتكوسا تزوي كنا ختنطف علىكن ما تصب كوين ايزا نطف دحر رازي حيلين حانته يلا الكي يتقملكن مالتيو حزي رأي او مالتيو كم زي غيري يلهو لو ناي بلاستيك احا غيري مخنياتو ميغو مبلع سلازخونه حدا شحانه مالتي حزي كم زي غيره بدنبي خطاس ماي مالتي ناو زي غيري يلهو ريخنو مالتي ريخنا كمي كم زبله ريخنا دو سو إلو بتعمي يحفز هون مالتي فلي إيو
ከምዚኣ ጌርክን ጨጉርክን ብጣዕሚ እዩ ልስሉስ ዝኸውን ፍሉይ ልስላሴ ይገብረልካ ካብኡ ድማ ጨጉርካ ፍሪዝ ይኸውን ማለት እዩ ክፍረዝ ከሎ ክፅብቅ ፍሪዝ ይኸውን ማለት እዩ ጨጉርካ ፍሪዝ ይኸውን ማለት እዩ ብፍላይ እንድሕር ደኣ ላብ ዝኾነ ጉዳይ ገለ እንድሕር ደኣ ክትከዳ ኮይንክን እውን እንጣጢዕ ጥራሕ ተብስል እሞ ታንጣጢዕ ጥራሕ መሰብሰልክና ማለት እዩ ኣብሲልክን እሳት ጣሰማ ማለት እዩ ታማይ ማያ ጥራሕ እንጣጢዕ ምንም ጨና የብላይ ማይ ማያ ጌርክን ማለት ካብኡ ሓደ ሰዓት ወይ 2 ሰዓት ምስ ኣፅናሕክኖ ትሕፅኦ ማለት እዩ ምስ ተሓፀብክኖ ብትኩስ ማለት ብርሑስ ናሃለየ ብርሑስ ናሃለየ ስኢልክን ጥቕልል ተብሎ ማለት እዩ ካብኡ ክነግረክን ኣይኽእልን ዝኾኖ ማለት እዩ ልክዕ ከምዚ ባሊስትራል ተሰርሐ ኣብ ማሽን ክስራሕ ገለ ኣየድልየካን እዩ ማለት እዩ ከምዚ ጌርክን ብታንጣጢዕ ጌርክን ፍሪዝ ዝኸውን ብጣዕሚ እዩ ፍሉይ ዝኸውን ማለት እዩ ስለዚ ምክንያት ሽጉርቲ ገለ ተሓዊስክና ኣሎ ክጨነክን ስለ ዝኽእል እንድሕር ዳኣ ዝኾነ ጉዳይ ክትከዳደሊኽን ግን ጨጉሪ ዘይተሰርሕኹ ኣብ ደገ ባሊስትራ ክስራሕ ብማሽን ክስራሕ ብማሽን ክምሸጥ ገለ ካብ ትብላ ከምዚኣ ጌርክን ማለት እዩ ምክንያቱ ጨጉርክን እውን ማሽን ክትገብራሉ ተለኽን ገለ ቆርበትክን ጨጉርክን ይነዓቐል እዩ ዛንጣጢዕ ግብር ተቢልክን ኣጊን ክነግረክን ይኽእል እዩ ማለት እዩ ስኢሉ ፍሉይ እዩ ዝኸውን ፍሪዝ ይኸውን ማለት እዩ ፍሪዝ ይኸውን ካብኡ ፀሊም እዩ ዝኸውን ካብኡ ልስሉስ እውን ይኸውን ማለት ስለዚ ብማሽን ኣይትሰርሓ ፍሪዝ ጨጉርክን እንድሕር ዳኣ ክትገብሮ ኣደሊኽን እንጣጢዕ ተጠቐማ ማለት እዩ 2 ማንካ እንጣጢዕ እኹላት እየን ማለት ፍሪዝ እዩ ዝገብረልካ ፍሉይ እዩ ክፍርዘን ጨጉርካ ማለት እዩ እና ከመይ ጌርክን ተጠቐማ ማሽን ማለት ካብቱ ንገንዘብ መውፃእክንሲት ብማሽን ብጨጉርክን ተበላሽዮ እዩ ሕማቅ ማለት እዩ ስለዚ ብንጣጢዕ ጌርክን ጨጉርክን ፈርዛ ማሽን ኣይትሰርሓ ናብ ዳ ጨጉሪ ኣይትኸይዳ ማለት እዩ 2 ማንካ እንጣጢዕ ክነብስል ቢልክን ፍርዝ ተብሎ ፍሪዝ ትገብሮ ማለት እዩ እና ከምዚ ገይረ ጣሳሲመ ማለት እዩ ጣሳሲመ ረእኹኖ ክፅብቅ ገይረዮ ክፅብቅ ገይረዮ ማለት እዩ እና ከምዚ ጌርክን ብደንቢ ትገብሮ ማለት እዩ ብውሽጢ ብደንቢ ትገብሮ ተስማዕምዖ ኣለክን ውሽጢ ከም ዝገብር ብደንቢ ማሰጅ ክትገብሮ ኣለክን ይብለክን ሕዚ እዚኣ ወዲኦ ማለት ቆርበት ምስ ገበር ኩሉ ላፍቲ ፍሪዝ እውን ይዝገብረሉ ማለት እዩ ምክንያቱ ሓፊዝ ስለ ዝኾነ ይፈስስ እንትሪኦ ኣለክን ወዲኦ ማለት እዩ እዛ ጎማ ግን ኩሉ ግዜ ናይ ጨጉረ እያ ላውዳ ምግቢ ትሕወስን ማለት እዩ እና ከምዚ ገይረ ንብለክን ከምዚ ገይረ ይብለክን ረኽና ፍሪዝ ኮይንለ ማለት እዩ ሕዚ ከመይ ክገብሮ ከምዚ ገይረ ጠቕሊለዮ እንደየ ክፀንሕ 2 ሰዓት ከፅንሐዮ ማለት እዩ 2 ሰዓት ምስ ኣፅናሕኹ ከምዚኣ ገይረ ሽፍን ኣቢላ እንድሕር ዳኣ ዘለኽንኦ ቦታ ሙቆት ኮይኑ ሃሩር እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ዘለኽንኦ ቦታ ግን 1 ሰዓት ተኣኽለክን እያ ማለት እዩ ዝሑል ተኮይኑ ግን ዘለኽንኦ ቦታ ዛሕል ተኮይኑ ግን 2 ሰዓት ተፅንሕኦ ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርክን ሽፍን ኣቢልክን ወላቶ ዝኽፅብቕ ማለት እዩ ትገፀ እውን ወዛማ ገይሩኒ እና ከምዚኣ ጌርክን ትጥቀማላ ማለት እዩ ከምዚኣ ጌርክን ተጠቒምክን ረኽኖ ማለት ከምዚኣ ገይረያ ኣለኹ ወላ ወዝን ዋዕልሲ ክፅብቕ 2 ሰዓት ተፅንሖ ማለት እዩ 2 ሰዓት ተፅንሖ ምክንያቱ ዛሕሊ ስለ ዘሎ ማለት እዩ ሕዚ ሸፊነ ከምዚኣ ገይረ ሸፊነ ስራሕ ይሰርሕ ማለት እዩ ገለ ይብል ከምዚኣ ጌርና ንፀንሐልክን ማለት ካብኡ ክሕድ ሓፂኽ መፀክን የፅንሕና ሻምቦ እዚኣ ተጥቀመ ተሓፃፂብና ንብለክን ተሓፃፂብና ረእኽኖ ማለት እዩ ረእኽኖ ከምዚ ኮይኑ ማለት እዩ ገና ኣይደረቐን ማለት እዩ ግን ከምዚ ኮይኑ ማለት እዩ ፍሪዝ ኮይንለይ ማለት እዩ ፍሪዝ ካብኡ ከምዚ ጌርክን ምስ ወዳእኽን እንታይ ትገብራ መሲልክን እንድሕር ዳኣ ዝኾነ ጉዳይ ኣለክን ከምዚ ጌርክን ስኢልክን ትወፃ ማለት እዩ ፍሪዝ ዝኾን
ገና ሕዚ ስለ ዘበልክዎ ስለ ዝመሸጥ ኮይኑ በይ ፍሪዝ እዩ ዝኸውን ማለት ንሕና ምስ ደረቐ ፍሪዝ እዩ ዝኸውን ሕዚ ርሑስ ስለ ዘለዩ ካብኡ እንድሕር ኣብ ገዛኹም ኮይንክን ግን እዛ ቅብኣት እዚኣ ቅብኣት ሰሪሐ ነይረ ከመይ ዓይነት ቅብኣት ክንጥቀም ገ ዘልክናኒ ሰሪሐ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብዛ ትሕቲኣ ፈትሻ ኢኹን ኣብኡ ሰሪሐ ኣለኹ ኣሰራርሓ ናይ ቅብኣት እውን ማለት እዩ ሕዚ እንታይ ክትገብሩ ኣለክን ግን ጨጉሩኽን ተሓፃፂብክን ምስ ወዳእኽን ኣብ 4 ወይ ኣብ 5 ቅብኣት ጌርክን ወይ ዘይቲ ጌርክን ኣብ 4 ወይ 5 ክትጠቕልሉ ኣለክን ማለት እዩ 4 5 ምስ ጠቕልል ክልተና ወይ ከዓ ሓደ መዓልቲ ተፅንሖ ወይ 2 መዓልቲ ተፅንሖ ከም ጌርክን ቁጥጥር ጌርክን ማለት እዩ ኣብ 3 ወይ 4 ወይ 5 ቁጥጥር ጌርክን ንሓደ መዓልቲ ወይ ንክልተ መዓልቲ ተፅንሖ ማለት እዩ ካብኡ ምስ ተፅንሕኽኖ ክትምሽጦ ተለኽን ብጣዕሚ እዩ ልስሉስ ዝኸውን ካብኡ ፅቡቅ ይኸውን ማለት እዩ ልስሉስ ኢሉሲ ልክዕ ከምዚ ባሊስትራ ዝተሰርሐ ልስሉስ ይኾነልክን ማለት እዩ ካብኡ ንክትምሽጦ እውን ፅቡቅ ወላ ልክተብሎ እውን በቃ ከምዚ ዝዓየ መጣፍ ማለት እዩ ከምኡ እዩ ዝመስል ንክልተ መዓልቲ ወይ ተፅንሕኦ ማለት እዩ ምሽጥ ከምዚ ተይመሸጥክን ስኢልክን ቅብኣት ጌርክን ጉንጉን ኣቢልክኖ ማለት እዩ ካብኡ ድሕሪ 2 መዓልቲ ገለ ክትፈትሖ ተለኹን ስኢሉ ፍሉይ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ሕዚ ኣነ ቅብኣት ገይረ ኣብ 4 ወይ ኣብ 5 ጉንጉን ኣቢለያ ክፀንሕ እየ ንክልተ መዓልቲ ማለት እዩ ድሕሪ 2 መዓልቲ ስኢሉ ዝዓየ መጣፍ በቃ ፅቡቅ እዩ ዝኸውን ማለት እዩ ከምዚ ጌርክን ብደንቢ ቅብኣት ትገብራሉ ብርሕሱ ኣይትመሽጣ ብርሕሱ ቁጥጥር ጎርኦ ስኢልክን ማለት እዩ ማለት መብዛሕትኡ ሰብ ብርሕሱ ይመሽጥ ፅቡቅ ኣይኮነን ማለት ስለዚ ሓደራ ግን እዚ ቻናለይ ሳብስክራይብ ላይክ ግበራለይ ማለት ምክንያቱ ናብ ብዙሕ ሰብ ሼር ስለ ዝገብርለይ ላይክ ሳብስክራይብ ትገብራለይ ተለኽን ማለት ስለዚ ሓደራ ምክንያቱ ንዓየ ብዙሕ ጥቕሚ ኣለዎ ንዓኻትን ምንም ስለ ዘይኽፈሎ ላይክ ሳብስክራይብ ግበራለይ ሓደራ ማለት እዩ እና ሰሰናዩ ብካሊእ ትሕዝቶ ክስካ ንራኸብ ቻው